चारसानि हर सालग्रा हांकनि कांचनपुर पेट्रोल पाम्प गानाव दादाक सिदा खुंनि बाइक मालखुं थुते लेखा अपाति मुंगा खरकताम बरक रक बेलायखेनो सागो दुखु मानका हने साइमानखा आबनि यागुलो आमसनि लुकुरो हर बुथाने ब्रिन्दिया रकनो कक्तमा हरका आबनि स्राबसनि यागुलो साग देरा नाय रकनो खसावै कांचनपुर साकमनक तलांखा साकमनकनि डॉक्टर खरकनि सागनो नुगै काहाम साग नायकेल मुंनि बागै बरकनो धर्मनगरनि साकमनक रेफार खलायका फियाबा आरोनि बिसिङो जन रियांनि साग तेबो दुखु मानमानि बागै बनो जिबि साकमनक रेफार खलायका फियाबा जिबिओ तलांमानि लामावनो थैका जन रियां हने साइमानका আমার পার্শ্ববর্তী দাদা হয়, তাদের নাম সুজিত বড়ুয়া। আমরা খবর পাইয়া গেছি যে কাঞ্চনপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন যে ব্রিজটা আছে, ব্রিজটার উপরে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যাওয়ার পরে শুনতে পারছি যে দুইটা বাইক মুখামুখি বাড়ি খাইছে। ওইখানে ওই রাস্তার কাজ চলতেছে দেখে পিচ রাস্তার উপরে কিছু মাটি ছিল, প্যাক ছিল, কাদা, তার কারণে বোধহয় স্লাইড হয়ে গেছে। তো ওখান থেকে কাঞ্চনপুর থেকে এখানে ধর্মনগর রেফার দিছে। রেফার দেওয়ার পরে আমরা এখানে নিয়ে আসি, তাই নিয়ে একটু সুস্থ আছে, আর দুইজন একটু বেশি ইনজের্ড হয়েছে, এতটুকুই। আর ওখানে এখানে ট্রিটমেন্ট চলতেছে আর কি। ताबुकते खरकनि साग देरनाय सुजित बराते लिटन पालनो धर्मनगर साकमनगर साग नायकुल जागै तंगो फियाबा सुजित बरानि सागबो बेलायखेनो बारिजाक आबनि बागै बनो जेफ्रो फानो जिबि साकमनगर रेफार खलायजागै मानो हनै साका साग नायकुल नायरक आबनि लगे कक्तिसाला जन रियांनि मांकथैनो पोस्टमार्टम खलायै बरकनि नुखुनि बरकनि यागो याफ्रे रिजाखा बियो रिपोर्ट कखरां।